वास्को पावसा आदली कामां चल्ल्यात। स्वतंत्र पथाच्या गटाचेरूय कामां पालिकेन हातात घेतल्या, पूण लोक गाडयो पार्क करून दवरता आशिल्ल्यान कामांत आडमेळी येतात। लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो नगराध्यक्षान मारला। वास्कोच्या 2 मुखेल रस्त्यांचे ब्युटिफिकेशन आणि ड्रेनेजीचे काम चल्लां। 4 ते 5 दिसांत हे काम पूर्ण करपाक पळयतात, पूण लोकांनी रस्त्याक अशी कारी पार्क करून दवरिल्ल्यान थंय काम करपाक आडमेळी येतली। हे मतींत घेवन थळावो आमदार दाजी साळकार आणि नगराध्यक्षान लोकां कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा दवरल्या। गटराचें काम आतां जालें एक म्हयनोभर चालू जाल्लें आसा आनी ब्युटिफिकेशनाचें काम जे स्वतंत्र पथ तुमी आमी ऑलरेडी सांगलेलें तितूनसून आयज गटराचें काम चालू आहा। पूण खंय तरी आमी आयज इन्स्पेक्शनाक येयलें गटराचें काम मातशें स्लो जालां। स्लो कित्याक जाला म्हणजे त्या कारणान आमी येयलेले हांगा प्रॉब्लम कितें जाला तांकां एक पूण लायन घेवंक मेळना, कित्याक मदीं मदीं लोकांची घरां आसा, फ्लॅट्स आसा, म्हणून ते वाटेर तांकां मदीं मदीं सोडूंक पडटा। पूण आमी आतां थोड्यांक रिक्वेस्ट केला, बाबा हे 5-6 दीस तुमकां एक 10 दीस तरी तुमी तुमच्यो गाडयो ऑपोजीट सायडीक दवरा, कित्याक आमकां फूल लायन ती एकूचदां करपाक जाय, कित्याक नाजाल्यार पावसूय लागीं पावलेलो आसा म्हणून बेगीनच्या बेगीन काम करपाचें आमच्याय मनांत आसा। पूण खंय तरी तुमकां त्रास जातले, पूण हे फुडें तुमच्या भितराकूच बरें, कित्याक हो गटार हांव नको केन्ना कितले वर्सां जाल्लो आनी तो गटर कसो जालो तो तुमकांय खबर आहा। पूण आमी जो करता ते तुमी पळयला बाबा स्टील घालून करता, मातसो असो सादर करना, म्हणून मोर दॅन 20-30 इयर्स हो एकदा गटर बांदलो येतलो। पूण खंय तरी लोकांनी मातसो खंय तरी बाबा आपणाचे गाडयो बिडयो आसा ते सायडीक लावन काम करपाक दिलें जाल्यार बेगीन काम जातलें। इवन आमी तांकां जाल्यार नायट मारल्या पण चलता, पूण काम बेगीन जावपाक जाय, कित्याक पावस लागीं पावलो ना। आमी हो स्वतंत्र पथ आनी FL गोम्स रोड दोनूय ब्युटिफिकेशन जाल्यार 1 म्हयनो पयलीं स्टार्ट केल्लें आनी ती पयलीं आमी घेतल्या ती म्हणटा ती ड्रेन, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन। आज आमी हांव आनी चेअरपर्सन इतल्याच खातीर इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले की आमचे मनसून बेगीन येता, म्हणजे आमकां 1 म्हयनो मनसूनचा खातीर उरला आनी आमकां दिसलें की काम मातशें हांगा स्पीडअप करपाक जाय। सो त्या खातीर त्या प्रोजेक्ट इंजिनियराक आपोवन तांचे सगळे सुपरवायझराक बी आपोवन आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें आनी तांकां सांगलां डे नायट करून ही हांगच्यान रेल्वे स्टेशन पर्यंत पयलीं एक ड्रेन फिनीश करा म्हणून बिफोर द रेन। एंड दॅट इज वाय वी हॅव कम टू रिक्वेस्ट ऑल, म्हणजे स्वतंत्र पथाचे दामोदर देवळाचे ह्या सायडीन कोण रावतात, म्हणजे नाना बांदेकर, पारकोट, मणेरकर ह्या सायडीन पळय रोटलीकर आसा ते ह्या सायडीन कोण रावता तांणी सगळ्यो आपल्यो गाडयो काडून मातशें भायर दवरच्यो, कित्याक पीस मिल काम करपाक पॉसिबल जायना। आज हांगा पडलें फाल्यां ताका पडलें, ताका भायर वचपाक जाय अशें जायना, म्हणून आमी तांकांय रिक्वेस्ट करपा आयिल्ले की आयच्यान एक 2-4 दीस गाडयो मातश्यो तुमच्यो ह्या सायडीन दवरा, कित्याक आयच्यान रातच्यान ते फोडपाक लागतले। टोटली वी आर ब्रेकिंग टील जान्सिया अपार्टमेंट्स आनी एकाच टायमाक 1-2 दिसां भितर हांगा ड्रेन घालून ती कवर करतले, सो दॅट वर्क बिकम फास्टर। पावस केन्ना येत कळना, सो पावस आयलो आनी मागीर आमचें तरी पूण काम चालू आसा अशें जावपाक ना, आनी सायड बाय सायड मागीर आमी पावसान फुटपाथीचें काम स्टार्ट करतले। सो वी हॅव जस्ट कम टू इन्स्पेक्ट इन रिस्पेक्ट टू म्हणजे गाडयो भायर काडपा खातीर तांचे आयच्यान रातच्यान मातशें डे नायट करतले ते लोकांनी मातशें तांकां कॉपरेट करचें, कित्याक पावसान आमकां फ्लडींग हांगा जावपाक नाका आनी फ्लडींग जावपाक ना जाल्यार वेवस्थीत ड्रेन जावपाक जाय। फॉर द फर्स्ट टायम वी हॅव सीन द क्वॉलिटी ऑफ ड्रेन्स इन वास्को वॉट वी हॅव डन हियर इन दीस ही सामकी नंबर 1 क्वॉलिटी म्हणटा तशी आमी हे केल्या, म्हणजे टोटली म्हणजे फुडलो 25 वर्सांचो विचार करून ही सगळे ब्युटिफिकेशन वर्क चालू आसा। सगळ्यांनी सपोर्ट करो इतलेंच हांव सांगता।